दशम स्कंद द्वारिका लीला 257 अध्याय श्री शुकवाच कहती व्यासंक नंदन गोविंद पादे देई मन एवं हो शुण नरनाथ भकत वत्सल अनंतम मथुरा दांडे गंध घेनी कुबुजा नामे से कामिनी कृष्ण को मागी थिला बर भोनाथ जीवु मोर घर ताहार भाव हृदय नेई करुणा सिंधु भाव ग्राही उद्धव संगे ऋषिकेश कुबुजा मंदिरे प्रवेश गोविंद आगमन आसे गृह मंडिछि मन तोषे सुंदर गृह उपहार किहवा देवा पटांतर सुगंध धूप दीपवास मूल्य रत्नमणि त्रास गंध चंदन परिमल पवन बहई शीतल काम उपाय संदीपन देखिले मोहे जन मन ए मुकुता प्रबाल खंजणी उपरे न चंद्रात फटाणी रत्न पल्यंके सेज पड़ा अठ पादुका सुना पीड़ा सुगंध धूप थोई तले उपरे लंबे फूल माले ए कृष्ण आगम पथ चाहि कुबुजा देह ज्ञान नाही ए निमिष जुग प्राय मणि रजनी दिवस न गणी हरि विजय द्वारे देखी संभ्रमे आसन उपेक्षी संगते घेनी सखीगण पूजिला गोविंद चरण रत्न पादुका तले थोई पादार्घ्य घेनीण बंदाई हेमते कृष्ण को पूजिला उद्धव निकटे मिलिला विविध नाना उपहार पूजिला उद्धव पयर रत्न आसन तले थोई कुबुजा अति भोल होई कुबुजा हर सबदन चरणे चालिला आसन एकांत भूमि रे बसिला गोविंद पादे चित्त देला कुबुजा गृह मध्य थाई कृष्ण को पल्यंके बसाई ताहार भावे वस हरि रत्न पल्यंके विजे करी अशेष ब्रह्मांड ठाकुर कपट मनुष्य व्यवहार कुबुजा कुंकुम लेपिण तक्षणे सारिला से स्नान जिनवसन रंगे सार स्वभावे नाना अलंकार हृदय चंदन कंठे हार चांबुजे सुरंग अधर सुस्वादु रस पान कला गोविंद निकटे मिलिला ए हास बदने काम गति कटाक्षे मोहिला श्रीपति कुबुजा चाहि बनमाली डाकंती निज भुज तोली नव संगम लज्जा पाई कुबुजा न पारई जाई संकोच गमन सधीरे रत्न कंकण बेनी करे गोविंद भुजे भुज देई पल्यंके बसाइले नहीं ए कुबुजा घेनी कृष्ण कोले गंधले पई होई भोले रमिले कमलार बर शेष ब्रह्मांड ठाकुर कुबुजा काम भोले भरी कृष्ण चरण करे धरी उच्च हृदय चक्षुरे आघ्राण कला नासा द्वारे जेते कलमस देहे थिला गोविंद चरणे मझिला निर्भर बेनी भुज तोली हृदय लगाई बनवाले आनंदे मदन मोहन निबिड़े कले आलिंगन जल जेसने छाड़े पंक तेने छाड़िला मनस्ताप जे हरि कही बल्यनाथ लोड़ी न पांति मुनियंत तांकु कुबुजा घेनी कोले गंधले पई सुख बले देख ए भाग्य फल तार कृष्ण को मागिला से बर भोनाथ रह किछि दिन तोष नहिला मोर मन पद्मलोचन तोर संगे क्रीड़ा करी नाना रंगे मुनि कहती राज आगे देख ए कुबुजार भाग्य शुणी सानंदे गोपीनाथे तही रहिले दीना केते कामना पूर्ण करी तार तहु चलिले दामोदर अशेष सुख भोग देई उद्धव संगे भावग्राही प्रवेश आपणा मंदिर शुण हे कुबुजा व्यवहार दुर्लभ पादे करी सेवा लोड़ी न पांति सुर देवा ताहाकु तप बले पाई संसार सुख से लोड़ई कुत्सित मति बोली तारे पड़ई दुख अंधकारे अज्ञान विप्र जगन्नाथ कहीं पाइब कृष्ण पथ शुण हो भीमनु सुत मथुरा पुरे जदुनाथ ए रजनी अंते मने गुणी दया सागर चक्रपाणी कल्पित कार्य उपदेशे पंडित नयंक उद्देश्ये तांकर हित मने गुणी राम उद्धव संगे घेनी मिलिले अक्रूर मंदिर राजन शुण ज्ञान सार निकटे देखी बंधुजन अक्रूर हरस बदन आनंद कृष्ण संग पाई निबिड़े आलिंगन दे पुलके अश्रु जल बहे प्रणाम कला कृष्ण पाए रामर पदे पुणी पड़ी उद्धव कहे कर जोड़ी राम गोविंद बंधु पणे न मिले अक्रूर चरणे अक्रूर निज पुरे नहीं उत्तम आसने बसाई जाणई पूजार विधान आनंदे मन छन्न छन्न सुवर्ण पात्रे जल नहीं राम गोविंद पाद धोई पाद उदक शिरे घेनी भावे भुजिला चक्षुवेनी दिव्य बसन गंधमाल पूजिला मदन गोपाल मणि मुकुता हार संगे मंडिला गोविंद रंगे
ଏ ରାମକୁ ଦେଲା ଅଳଙ୍କାର ଭାବେ ଯୋଡ଼ିଲା ବେନି କରମ୍ ଖଟେ ବସାଇ ଦାମୋଦର ଚରଣ ଚାପଇ ଅକ୍ରୂର ଏ ରାମର ପାଦେ ହସ୍ତ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସେ ଅକ୍ରୂର ବୋଲଇ ଏ ଭୁନାଥ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାରଣ ପାପିଷ୍ଟ କଂସ ରାଜା ମଲା ଆମ୍ଭର କୂଳେ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଯାହାର ତ୍ରାସେ ଯଦୁବଂଶ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିଲା ଧ୍ୱଂସ ତାହାକୁ ହେଳେ ନାଶ କଲ ବୁଡ଼ିଲା କୂଳ ଉଧାରିଲ ଏ କୂଳ ଏବେ ଯେ ବଢ଼ିବ ଅବନି ତଳେ ଯଶ ଥିବ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଲୀଳାରେ ସଂସାରେ ପ୍ରବେଶ ଏ ଜଗତ ନାନା ରୂପ ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ଶରୀରୁ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ଏଣେ ଜଗତମୟ ନାମ କିୟ ବା କରିବା ଉପମ ପର ଅପରେ ବିଚାରଣେ ତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ ଜଣେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସଂସାର ଭିଆଇ ଯିବ ପରମ ରୂପ ହୋଇ ଆତ୍ମାର ତେଜ ବଳ ଦମ୍ଭେ ପ୍ରବେଶ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁରମ୍ଭେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୂପ ହୋଇ ଏକତା ନିଗମେ ଅଛଇ ସଚରାଚର ଭୂତ ଯୋନି ଶବଦ ଆଦି ଗୁଣ ଘେନି ବହୁ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରକାଶନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ମହିମା ନ ଜାଣନ୍ତି ଏମତେ ପ୍ରକାଶ ତୁମ୍ଭର କେବଳ ଆତ୍ମାଜ୍ଞାନ ସାର ଏ ବିହରୁ ନାନା ରୂପ ଧରି ମାୟା ସଂସାରେ ନର ହରି ତୁ ପୁଣି ତୋହର ଆୟତ ମାୟାରେ ଭ୍ରମୁ ଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ରଜସାତ୍ୱିକ ତମ ଗୁଣ ଏଣୁ ଯେ ତୋର ଭେଦ ନାହିଁ ସକଳ ହୋଇଅଛି ତୁଇ ତୋ ମାୟା ଜାଲେ ତ୍ରିଭୁବନ ବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦେହାଦି ଉପାଧି ମାତର ସବୁ ଅଟଇ ପ୍ରଭୁ ତୋର ତରଙ୍ଗ ଜେନେ ନାଶ ଯାଇ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବେ ଜଳତାଇ ଗୁଣ ବ୍ୟବହାର ଯାର ଭେଦ ତାହାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଖେଦ ଅଭେଦ ଆତ୍ମା ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତୋର ନାହିଁ ବଧ ମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ ତୋର ଭିନ୍ନ ଭାବ ଏଣୁ କେ ମହିମା କହିବ ତୋର ବଚନ ସ୍ମୃତି ଗୁଣ ସଂସାର ଭିତର କାରଣ ପାଷାଣ୍ଡେ ନିଜ ପାପ ବଳେ ବେଦ ନିନ୍ଦନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁ ନାଥ ସତ ଗୁଣ ଭଜୁ ପାଷାଣ୍ଡ ଗର୍ବ ହେଳେ ଗଞ୍ଜୁ ଏମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ନର ହରି ଯାଦବ ବଂଶେ ଅବତରି ବସୁଦେବର ଘରେ ନାଥ ଅଂଶେ ହୋଇଲୁ ଦେହବନ୍ତ ଅସୁର ବଳ କରି ନାଶ ଥୋଇଲୁ ଯଦୁ କୂଳେ ଯଶ ଏମନ୍ତ ମହିମା ତୋର ବିଜୟ କଲୁ ମୋର ପୁର ଏ ଦେବତା ପିତୃଯଜ୍ଞ ତପ ତୁ ନାଥ ସକଳ ସ୍ୱରୂପ ତୁ ଯଦି ହୋଇବୁ ପ୍ରବେଶ ଯେ ଧନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଗୃହବାସ ତୋର ଚରଣ ଉଦକ ପବିତ୍ର କରେ ତିନି ଲୋକ କେଉ ପଣ୍ଡିତ ତୋ ଚରଣ ଛାଡ଼ି ଭଜିବ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଭକତ ଜନ ବନ୍ଧୁ ତୁ ଇ ସତ୍ୟ ବଚନ ତୋର ନାହିଁ ତୁ ସର୍ବଭୂତେ ଆତ୍ମା ଯେଣୁ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ପରିମାଣ ଭକତି ଅନୁରୂପେ ଫଳ ଯେଣୁ ତୁ କରୁଣା ବଶ୍ଚଳ ଭାବ ଆତ୍ମାକୁ ଭାବ ତୁ ଇ ବୁଦ୍ଧି ବିନାଶ ତୋର ନାହିଁ ଆମ୍ବେ ସ୍ୱଭାବେ ହତ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଭାଗ୍ୟେ ଭଗବାନ ତୋତେ ପାଇଲୁ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ଚର୍ମ ଡୋଳେ ସକଳ ସୁର ସିଦ୍ଧ ଯତି ଜାଣି ନ ପାରି ତୋର ଗତି ସୁତ କଳତ୍ର ଧନ ମିତ୍ର ଗୃହ ମନ୍ଦିର ବୃତ୍ତି ଛତ୍ର ଏ ରୂପେ ତୋର ମାୟା ଫାନ୍ଦେ ବନ୍ଧନେ ଅଛୁ ଆମ୍ବେ ପାଦେ ତୋର ଅଛି ଯେବେ ଦୟା ଭୋନାଥ ଛେଦିବେ ଗେହା ଏମନ୍ତେ ଅକ୍ରୂରର ବାଣୀ ଶୁଣି ହସନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି କହିଲେ ଅକ୍ରୂରର ମନ କୋମଳ ଗଭୀର ବଚନ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମାୟା ମୋହନ ମୁଖ ଚାହିଁ ତୁ ଆମ୍ଭ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତ ତାତ ବାନ୍ଧବ ମଧ୍ୟ ତୁମ ହତ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପୁତ୍ର ଦୁଇ ତୋର ପୋଷଣେ ଆମ୍ଭ ଦେଇ ଏ ତୋହର ପାଦେ ସେବା କରି ତେବେ ସେ ଥିବୁ ଦେହ ଧରି ଆମ୍ଭ ରହିତ ସାଧୁ ମତେ ଦେବ ଦାନବ ଏକ ମତେ ସାଧୁ ଜନକ ମତ ଏଇ ହସି କହନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜଳପୁରିତ ତୀର୍ଥଗଣ ଦେବତା ମୃତ୍ତିକା ପାଷାଣ ଏହାକୁ ସେବିଥିଲେ ଯତି ଅନେକ କାଳେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ସାଧୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ କଳୁଷ ନର ଇ ଗାତ୍ରେ ତୁ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠତର ମୋର ବଚନ ଏବେ କର ହସ୍ତିନାପୁରେ ଯାଅ ବେଗେ କହ ଇ କଥା ତୋର ଆଗେ ଏ ପଣ୍ଡୁ ରାଜାର ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ପିତା ମରଣେ ଅରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ରୁତ ରାଷ୍ଟ୍ରପୁରେ ବନ୍ଦୀ ଯେ ସନେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଅମ୍ବିକା ସୁତ ଚକ୍ଷୁହୀନ ତାହାର ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ ମନ୍ଦ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ତାହାର ବଶ ହୋଇ ସମନ ଦେଖେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ତୁ ଏବେ ଯାଅ ମୋର ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ କୁଶଳ ପୁଚ୍ଛର ବୋଲେ ଭୋତାତ ଯାଅ ବେଗ ହୋଇ କହି ଉଠିଲେ ବେନି ଭାଇ ଉଦ୍ଧବ ସଙ୍ଗେ ବନମାଳି ନିଜ ଭୁବନେ ବେଗେ ମିଳି ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପାଦ ଯୁଗେ ମୋ ଚିତ୍ତ ରହୁ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗେ କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତମ୍ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତମ୍ 82 ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ କୁବୁଜା ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅକ୍ରୂର ହସ୍ତିନା ପ୍ରେରଣେ ନାମ 250 ଅଧ୍ୟାୟ। ବୋଲାନନ୍ଦେ ଗବାର ହରି ହରି ବୋଲ।